ज़िंदगी की ना सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला पर मुकम्मल तवक्कुल है। जब दिल किसी की तरफ नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ लौटता है ना, तब दुआ की कबूलियत के दरवाज़े खुल जाते हैं। तहज्जुद के लम्हात सबसे मुक़द्दस लम्हात हैं। रात की खामोशी में अल्लाह ताला से बात करना, दिल की गहराइयों से दुआ करना रूह को सुकून और ताकत दे देता है। हर मुश्किल वक़्त में अल्लाह ताला पर भरोसा रखना सबसे बड़ा इलाज है। मुश्किलात वक़्ती हैं और अल्लाह ताला की रहमत हमेशा बाकी रहती है। तहज्जुद की दुआ में जो सुकून मिलता है ना, वो दिन के किसी हिस्से में नहीं मिलता। ये लम्हा अल्लाह के करीब जाने और दिल साफ़ करने का बेहतरीन मौका है। जो शख्स अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल करता है ना, उसके लिए कोई रुकावट नहीं रहती। हर मुश्किल और हर इम्तिहान अल्लाह के हुक्म से आसान बन जाता है। दुआ करने वाला कभी तन्हा नहीं रहता। तहज्जुद में की गई हर दुआ, चाहे छोटी लगे, अल्लाह के पास सबसे बड़ी हैसियत रखती है। जब दिल मायूसी से भर जाए ना, तब सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ जाए, अल्लाह ताला से बात करें। ये वो लम्हा है जब दुआ के असर सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। अल्लाह की रहमत उस वक्त आती है जब इंसान की दुआएं और सच्चाई और खलूस एक लाइन में हो जाता है। तहज्जुद में की गई दुआ दिल की गहराई से निकलती है और अल्लाह उसे कभी रद्द नहीं करते। हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन तवक्कुल के साथ चलने वाला हर इम्तिहान आसानी से पार हो जाता है। ये ईमान की ताकत है जो दिल में सुकून पैदा कर देती है। जब रात के सन्नाटे में ना अल्लाह से बात की जाती है, तब दिल में उम्मीद की रोशनी पैदा हो जाती है। ये वो रोशनी है जो दिन भर की थकन और परेशानी को दूर कर देती है। अल्लाह पर एतमाद करना, दिल से दुआ करना ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। ये दुआ इंसान को रूहानी सुकून और ज़हनी ताकत अता कर देती है। जो शख्स हर मुश्किल में अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है ना, तो अल्लाह उसके हर मसले को हल करने की राह पैदा कर देते हैं। ये वो वादा है जो कुरान पाक में भी बयान हुआ है। तहज्जुद की दुआ में सब्र, ईमान और खुलूस की ताकत होती है। ये दुआ दिल को हिम्मत देती है और रूह को मजबूत बना देती है। अल्लाह की तरफ मुकम्मल तवक्कुल करने वाला कभी मायूस नहीं होता। हर मुश्किल के बाद आसानी है और हर रात के बाद रोशनी है। दुआ करने वाले के दिल में सुकून भी पैदा होता है और उसे बहुत ज़्यादा तसल्ली भी मिलती है। जब इंसान अल्लाह के सामने आजिज़ी और खलूस के साथ सर झुकाता है ना, तो अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मुश्किल में अल्लाह की तरफ देखना और दिल से दुआ करना इंसान की रूह को ताकत और दिल को पुरसकून बना देती है। ये ईमान की असल पहचान है। तहज्जुद की रातों में की गई दुआ इंसान को रूहानी तौर पर बहुत मजबूत कर देती है। ये दुआ दिल में उम्मीद पैदा करती है और ज़िंदगी में सुकून लाती है। अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला हर हाल में खुश रहता है। वो जानता है कि जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी और रहमत के मुताबिक होता है। दुआ और तवक्कुल के साथ चलने वाला इंसान हर इम्तिहान में कामयाब होता है। अल्लाह की रहमत हमेशा उसके साथ होती है और ज़िंदगी आसान होती चली जाती है। मेरी प्यारी बहनों, याद ये रखें कि अल्लाह ताला की तरफ मुकम्मल तवक्कुल और तहज्जुद में की गई दुआ इंसान की ज़िंदगी में मोज़े पैदा कर सकती है। बस दिल से मांगना है, ईमान के साथ दुआ करनी है और सब्र करना है। अल्लाह कभी मायूस नहीं करते। वहाँ से नवाजते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। अगर ज़िंदगी में हर तरफ अंधेरे भी छाए हुए हों और हर कोशिश के बावजूद भी काम ना बन रहे हों, तकलीफ़ें, परेशानियाँ इस कदर बढ़ जाएँ कि दिल बोझल हो रहा हो, हर रोज़ आँखों से आंसू, दिल की बेबसी बढ़ती जा रही हो, लेकिन इंसान ने हार नहीं माननी। अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखना है, इस बात को हमेशा जाने रखना है कि मुश्किलात का हल सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है। तहज्जुद में की गई दुआएँ ईमान के साथ यकीन कभी भी इंसान का रायगा नहीं जाता। हर रात के सन्नाटे में वो अल्लाह के सामने जो इंसान आजिज़ी के साथ सर झुकाता है ना, तो फिर दिल से की गई दुआएं अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करते।
دعا کے دوران انسان کے دل کو جو سکون مل رہا ہوتا ہے، جو امید مل رہی ہوتی ہے، وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کی دعائیں ضائع نہیں جائیں گی۔ رات میں اٹھ کے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کی بات کرنا کبھی رائگاں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون بھی عطا کر دیتے ہیں اور امید کی روشنی بھی چمکا دیتے ہیں۔ جب انسان اپنے دل کو اپنے رب کے آگے کھول کے رکھ دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی سکون کے دروازے وہاں سے کھول دیتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا جاتا ہے لیکن انسان نے صبر رکھنا ہے اور اس بات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گئی دعاؤں کو کبھی رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو بہترین وقت پر ضرور قبول کریں گے۔ جب انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے نا، تو وہ دن دور نہیں ہوتا جب انسان کے آنسو خوشی میں بدل جاتے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ ان کی زندگی میں معجزات ہوں، ان کی زندگی بہتر ہو، تو اس بات پر مکمل یقین کر لیں کہ دعا اور صبر یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کبھی بھی تنہا نہیں رہنے دیتی۔ اللہ تعالیٰ انسان کی مشکلات پریشانی وہاں سے حل کر دیتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ انسان کو صرف مکمل یقین رکھنا ہے اور دعائیں کرتے رہنا ہے اور ان دعاؤں پہ مکمل یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین وقت پر ضرور قبول کریں گے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو روحانی ڈائریز۔ آئی ہوپ یو آر آل ویل اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ تھینک یو سو مچ جی، چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے، ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے، اور جو لوگ فرسٹ ٹائم ہے میرے چینل پہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک بھی کیجیے گا، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کر کے اس کی زندگی میں آسانی لا سکتے ہیں تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور میری وہ بہنیں جو اکثر و بیشتر پوچھتی ہیں کہ وہ مجھ سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، تو جی آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے انسٹاگرام روحانی ڈائریز پہ ڈی ایم کر سکتی ہیں، وہاں پہ آپ کو میری اسسٹنٹ گائیڈ کر دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بھی مشکلات پریشانیاں ہیں آپ کو وہاں پہ نہ صرف ایک بہترین کنسلٹیشن مل سکتی ہے بلکہ آپ کو وہاں پہ وہ سلوشن بھی مل سکتے ہیں جو کہ آپ لوگ چاہتی ہیں۔ تو جی جب انسان زندگی میں بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی میں ہوتا ہے نا، اور انسان کو لگتا ہے کہ زندگی میں ہر طرف اندھیرے چھائے ہوئے ہیں اور بہت ساری علاج کروانے کے باوجود بھی مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے، خاص طور پہ میری وہ بہنیں جو انفرٹیلیٹی کا شکار رہتی ہیں، کیونکہ بہت ساری میری بہنیں ہیں جو ویڈیوز دیکھنے کے بعد بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں ایڈ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے نہ صرف ان کو آسانی ملتی ہے بلکہ ان کے بھی بہت سارے مسئلے مسائل، بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہوتی جاتی ہیں۔ تو کوشش یہی کیا کریں کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کرتی جائیں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کی بھی مشکلات پریشانیاں حل ہوتی ہیں۔ جب انسان کو مکمل یقین ہو جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آسانیاں عطا کرنے والے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری زندگی کے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس بات کا یقین نہیں ہوتا، ہم اس بات سے کنیکٹ نہیں ہوتے۔ لیکن جہاں پہ ہم اس بات سے، اس چیز سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا، اس فیز سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور مکمل طور پہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، رائٹ وے میں جا کے رائٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں نا، تو پھر نہ صرف آسانیاں ملتی ہیں بلکہ وہاں سے دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بہت ساری بہنیں پریشان رہتی ہیں، تکلیفوں میں رہتی ہیں کہ اتنے اتنے سالوں سے علاج کروا رہی ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے۔ اور آج کی جو میں سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ میری بہت پیاری بہن کی ہے۔ بہت عرصے سے یہ تکلیف میں تھی کیونکہ ان کی فیملی میں کچھ پرابلم تھا، یہ یو کے میں رہتی ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے بہت سارے ٹریٹمنٹ بھی کروائے، انہوں نے آئی وی ایف بھی 3 دفعہ کروایا تھا اور ان کا پی جی ڈی بھی ہو چکا تھا، اور وجہ یہی تھی کہ ان کے خاندان میں بہت ساری اب نارمیلٹیز آتی تھیں اور ان کے شادی جو تھی وہ بھی کافی لیٹ ہوئی تھی اور ان کو کنسیپشن نہیں ہو رہی تھی۔ بہت سارے انہوں نے ٹریٹمنٹ کروائے، 6 سے 7 سال سے یہ علاج کروا رہی تھی، بہت ساری میڈیسن کھائیں، ٹریٹمنٹ کروائے، آئی وی ایف کروایا، لیکن پی جی ڈی بھی کروانے کے بعد ان کو کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں ملے۔ 3 سال سے کوئی علاج نہیں کروا رہی تھی، بالکل آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، کہتی ہیں کہ ابھی میں نے سارے علاج کروا کے تھک گئی تھی، سب کچھ میں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن میں یہ سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اولاد دینی ہوئی تو ضرور اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو کہتی ہیں کہ اسی دوران آپ کی ویڈیو سامنے آئی اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شاید مجھے آسانی دیں، تو یہ بار بار میرے سامنے ویڈیو آ رہی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی اس ویڈیو کو دیکھا اور میرے دل کو نہ صرف کہتی ہیں کہ سکون ملا بلکہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کا دروازہ میرے لیے کھولا ہے،
कहती हैं मैंने आप से जब कॉन्टैक्ट किया, आपसे बात की, अपने दिल के अंधेरों को, अपनी ज़िंदगी के अंधेरों को जब आपके साथ डिस्कस किया, तो ना सिर्फ़ मुझे एक रोशनी मिली बल्कि मेरी ज़िंदगी को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिला। और कहती हैं कि आप ही मेरे रातों के गिरे हुए आँसू जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला देख रहे थे और मेरी बस बेबसी को सिर्फ़ अल्लाह ताला जानते थे। कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए शायद यही वसीला बनाया कि मुझे आसानी मिल सके। कहती हैं कि आप ही जब मैंने आपको अब बताया कि मेरी ज़िंदगी कि वो इतनी तकलीफ़ों और परेशानियों से गुज़रना पड़ा है, तो कहती हैं कि आपने मुझे कहा कि अल्लाह ताला के आगे कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह ताला वहाँ से अता करते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। जितनी भी बड़ी मुश्किल हो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत छोटी होती है। दुआ करो यकीन से, और इंसान जब दुआ यकीन से करता है तो अल्लाह ताला वहाँ से दरवाज़े खोल देते हैं जहाँ से इंसान को उम्मीद भी नहीं होती। कहती हैं कि आप ही मैं बहुत सारे इलाज करवा चुकी थी, बहुत मुश्किलात, तकलीफ़ें ज़िंदगी में चल रही थी। उसके साथ-साथ कहती हैं कि इनफर्टिलिटी को फेस करना और औलाद का ना होना और भी ज़्यादा तकलीफ में डाला था। कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अभी परेशान थी कि पता नहीं शायद मैं कभी कंसीव नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे तो 3 आईवीएफ भी करवा लिए थे और तीनों फेल हो चुके थे। और मोस्टली मैंने यही सुना हुआ था कि 3 आईवीएफ अगर इंसान करवा चुका हो तो फिर कभी भी ज़िंदगी में औलाद नहीं होती। कहती हैं आप ही मेरे इर्द-गिर्द जो भी लोग मौजूद थे वो अक्सर और बेशतर बहुत सारी नेगेटिव और कोई बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरी शेयर करते थे। कहती हैं कभी मेरे दिल में उम्मीद जागती थी और कभी कहती हैं कि मैं इस उम्मीद को खुद ही बुझा देती थी कि नहीं, सब कुछ करवा लिया है, अब और कुछ नहीं करवाना। कहती हैं कि औलाद नहीं हो रही थी, बहुत परेशान थी आप ही कि पता नहीं ये वक़्त क्यों इस तरीके से गुज़र रहा है। और कहती हैं कि यहाँ पे रहना और यहाँ के लाइफ़स्टाइल को मैनेज करना, कहती हैं आप ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, बहुत एहसास करने वाले थे, साथ देने वाले थे, और कहती हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल करते थे, हर तरह का मेरा साथ देते थे। और कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अभी दिल ही दिल में सोचती थी कि अगर मुझे औलाद ना हुई तो शायद मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर लें। और कहती हैं कि मुझे इनका दूर जाना बिल्कुल भी गवारा नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी भी इस बात पे ज़ोर नहीं दिया। मैं अपने वहम की बात कर रही हूँ। और कहती हैं कि इन वहमों की वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी। कहती है मैंने आपकी जब आपको अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया कि मैंने आपकी आईवीएफ भी करवा लिए हैं और मैंने पीजीडी भी करवाया है, क्योंकि मेरे ख़ानदान में कुछ सिंड्रोम्स और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से बचना था। और मैं यही चाहती थी कि अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद अता करे। बार-बार मेरे मिसकैरेजेज़ हो जाते थे जिसकी वज़ह से मुझे कंसीव नहीं हो पा रहा था। और कहती हैं काफ़ी अरसे से मैंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई भी मैंने मेडिसिन नहीं खाई। लेकिन कहती हैं कि अभी लास्ट टाइम मैंने जब अपनी रिपोर्ट्स करवाई थी तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे ही ट्यूब्स ब्लॉक हैं। और कहती हैं इसकी वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन का सामना करना पड़ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। और कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कि खुदा ना ख़वास्ता मुझे कोई बड़ी मेजर सर्जरी से ना गुज़रना पड़े, क्योंकि कहती हैं कि आप ही मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा लिए थे और बहुत ज़्यादा कहती हैं कि मेरा दिल कमज़ोर हो चुका था। छोटी-छोटी बात पे रोना आ जाता था, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी और बहुत ही ज़्यादा कहती हैं अजीब-अजीब सी थॉट्स का शिकार रहती थी। नहीं समझ आता था कि मैं क्या करूँ? जब ये सिस्टर मेरे पास आई थी, मेरे से इनकी बात हुई थी, इन्होंने अपने प्रॉब्लम डिस्कस किए, तो इनको जो इनफर्टिलिटी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आ रहा था, वो ये था कि इनकी इन जो रिपोर्ट्स थी, वो ये बता रही थी कि इनकी ट्यूब ब्लॉक है। और ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से इनको डॉक्टर ने यही कहा था कि वो इनका ऑपरेट करेंगे, जिसकी वजह से इनकी जो ट्यूब ब्लॉक हैं, वो ओपन हो जाएँगी। कहती हैं कि आप ही मैं बहुत सारे ये ट्रीटमेंट करवा चुकी थी। इनकी रिपोर्ट्स इनके आईवीएफ के और उसके साथ-साथ पीजीडी की सारी रिपोर्ट्स इनके पास मौजूद थी। वो सारी देखने के बाद और इनकी जो हार्मोनल रिपोर्ट थी, वो सारी देखने के बाद मैंने इनको यही कहा था कि मेरी बहन, अल्लाह ताला के यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से रुजू करता है ना, अल्लाह ताला से दुआ माँगता है, अपनी हर दुःख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला के हवाले कर देता है ना, तो अल्लाह ताला इंसान को आसानी ज़रूर देते हैं। और इस बात पे यकीन रखना है, दुआ करनी है, वज़ाइफ करने हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ज़रूर साहिब औलाद करेंगे। कोई टाइम पीरियड नहीं बताती मैं, क्योंकि मैं नहीं जानती कि अल्लाह ताला ने कब किसको क्या चीज़ अता करनी है। हमने कोशिश करनी है अपने मुसीबत को, अपनी तकलीफ़ को, अपनी परेशानी को कम करने के लिए हमने अपने आप को क्लीन करना है, अपने ऑरा को क्लीन करना है, अपनी जितनी हम क्लेंजिंग कर सकते हैं वो हमने करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग जो रेमेडीज़ हमने यूज़ करनी है वो हमने करनी है और दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर अता करेंगे और अल्लाह ताला के यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जब इंसान ये सोच लेता है ना कि मेरा रब देने वाला है और वो ही देगा, और उस रब ने अगर मेरे दिल में ये ख़्याल डाला है तो यकीनन, यकीनन देने के लिए ही ये ख़्याल डाला है, तो फिर इंसान को ज़रूर मिलता है।
اور جب انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، اپنی جو پرابلم تھی وہ ڈسکس کی تھی، تو میں نے ان کو یہی گائیڈ کیا تھا کہ میری بہن، سب سے بڑھ کے انسان کو سب سے پہلے نا استغفر اللہ کرنی ہے، استغفر اللہ کرنی ہے۔ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی تکلیفیں پریشانیاں ہیں، انسان کے خاندان کے جو معاملات ہیں، دوستوں کے معاملات ہیں، بہنوں کے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے جو معاملات ہیں، وہ ہمارے دل میں چل رہے ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے دل میں نا کچھ بلاکیجز پال رکھی ہوتی ہیں، ہم نے کسی کو معاف نہیں کرنا، کسی کی چھوٹی چھوٹی بات ہمیں تکلیف دے رہی ہے، کسی کے تانے، کسی کے ٹونٹ، کسی کی عجیب عجیب سی باتیں ہمیں تکلیف دے رہی ہیں، تو ہم نے ان باتوں کو اپنے دل سے صاف کرنا ہے۔ اور استغفار کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان سچے دل کے ساتھ استغفر اللہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے سچے دل کے ساتھ ان سارے رشتوں کو معاف کیا جنہوں نے مجھے تکلیف دی، جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا، جنہوں نے مجھے مشکل میں ڈالا، میں ان سب کو سچے دل کے ساتھ معاف کرتی ہوں۔ جب انسان اس طریقے سے استغفار کرتا ہے نا، تو انسان کی زندگی میں جو بلاکیجز ہوتی ہیں وہ خود بخود ریموو ہو جاتی ہیں، اور ان کے ریموو ہونے سے نا انسان کی زندگی میں بہت لائٹنس آ جاتی ہے، اور یہی لائٹنس جو ہوتی ہے انسان کو اچیومنٹ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے میں نے ان کے ساتھ جو چیزیں ان کو بتائی گئی تھی، جو قرآن پاک کی صورتیں بتائی گئی تھی، جو ان کو آیات بتائی گئی تھی، جو ان کو استغفار کرنے کے لیے تسبیحات دی گئی تھی، وہ انہوں نے 100 ٹائمز کیا کرنی تھی، ریگولر بیسس پہ کرنی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ درود ابراہیم، جو کہ ماشاءاللہ 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 دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنتا ہے، جس کے لیے ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پیار سے، محبت سے، اور ایک ایک خاص احساس کے ساتھ درود ابراہیم اور خاص طور پہ درود شریف جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اور جب بھی درود شریف پڑھنا ہے، اس بات کو یقین رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود پاک کو سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے جب بھی درود پاک کو پیش کرنا ہے، بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش کرنا ہے، اور اپنی دکھ درد تکلیفیں پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کر دینی ہے۔ اور ان پہ یہ بات آپ نے ذہن پہ ضرور رکھنا ہے کہ میری ہر مشکل، ہر پریشانی کو آسانی میں بدلنے والے اللہ پاک ہیں، اللہ پاک ان کو ضرور آسانی میں بدلیں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو ان کا پرابلم تھا نا، اس کے اکارڈنگ میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ نے جنجر ٹی استعمال کرنی ہے، فینل گریک سیڈ کی آپ نے چائے بنا کے پینی ہے، کوکونٹ واٹر استعمال کرنا ہے، ڈیٹس استعمال کرنی ہے، ہیلدی لائف سٹائل اپنانا ہے، گرین ویجیٹیبلس کو آپ نے اپنی زندگی میں ایڈ کرنا ہے، تھوڑی سی ایکسرسائز بتائی تھی، تھوڑی سی یوگا بتائی تھی، اور ایک دو سٹیپ ان کو میں نے بتائے تھے کہ انہوں نے ریگولر بیسس پہ یہ کام کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کا پرابلم ہے یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا 3 سے 4 مہینے میں سالو ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاہا اولاد دینا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس دوران کنسیو بھی کر سکتی ہیں۔ خیر، میری بہن نے بات کو سمجھا، بات کو مانا، اور اللہ کے کرم سے انہوں نے پورے 1 سال تک اپنی ریگولر بیسس پہ اس روٹین کو فالو کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رب کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط بنایا، اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کو زندگی میں ایڈ کیا، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو ریمیڈیز ان کے ساتھ شیئر کی گئی تھی وہ انہوں نے ریگولر بیسس پہ یوز کی، جن میں ان کو بتایا گیا تھا جو جو چیزیں انہوں نے یوز کرنی تھی وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ یوز کرتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہتی ہیں کہ آپ ہی 9 مہینے ریگولر بیسس پہ میں نے یہ چیزیں فالو کی ہوئی تھیں، کر رہی تھی، کیونکہ ہر طرح سے علاج کروا کے بھی مایوس ہو چکی تھی، ہر طرف سے کہتی ہیں کہ جواب مل چکا تھا، لیکن اس بات پر مکمل یقین تھا کہ میرا رب مجھے آسانی ضرور دے گا، وہ کبھی مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تو کہتی ہیں کہ آپ ہی میری تقریباً کہتی ہیں کہ 9واں منتھ تھا، 9th منتھ چل رہا تھا جب یہ میں صحیح ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی، اور میرے ڈیز مس ہو گئے۔ کہتی ہیں جب آپ ہی میرے ڈیز نہیں آئے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے کنسیو کیا ہے، اور کہتی ہیں کہ دل میں ڈاؤٹ تھا، اور کہتی ہیں کہ ایک خوشی بھی تھی، اور کہتی ہیں کہ وہ چیز جو ہر کسی نے ناممکن کہہ دی تھی، ڈاکٹر کی رپورٹ سے ناممکن کہہ دی تھی، آئی وی ایف، اور کہتی ہیں کہ یہ پی جی ڈی، یہ ساری چیزیں کروانے کے باوجود بھی کہتی ہیں کہ آپ ہی مجھے کنسیو نہیں ہو رہا تھا، اور شادی کو میرے اتنے سال ہو چکے ہیں، اور کہتی ہیں کہ آپ ہی 12واں سال میری شادی کو چل رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ ہماری ایج بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی، 42 ایئرس میری ایج تھی، اور کہتی ہیں کہ اس ایج میں کنسیو کرنا کہتی ہیں معجزہ ہی تھا ایک۔ اور کہتی ہیں جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی، کیونکہ یہاں پہ کہتی ہیں کہ جو ڈیفرنٹ طرح کا سسٹم چلتا ہے یہاں پہ، پاکستان والا حال نہیں ہے، کہتی ہیں کہ جب ڈاکٹر نے مجھے دیکھا، ڈاکٹر نے کہتی ہیں کہ میرا الٹرا ساؤنڈ کیا اور مجھے بتایا، کہتی ہیں کہ میرے لیے آپی یہ بہت زیادہ خوشی کا کہتی ہیں کہ لمحہ تھا کہ میں نے کنسیو کیا، اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی، اور میری کہتی ہیں یہ اس مشکل پریشانی کو، اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا۔
कहती हैं कि अल्लाह पाक ही हैं जो इंसान को नाउम्मीदी में भी उम्मीद दे देते हैं। कहती हैं कि अभी मैं बिल्कुल नाउम्मीद थी, और बिल्कुल भी कहती हैं कि अगर मैं साल पहले की बात करूँ तो कहती हैं कि मैं बिल्कुल भी आप ही ये बात सोच भी नहीं सकती कि थी कि शायद मुझे कंसीव हो जाएगा। लेकिन आपकी रहनुमाई ने, आपकी गाइडलाइन ने, और ख़ास तौर पे आपकी पॉज़िटिव मोटिवेशन ने मुझे बहुत ज़्यादा कहती हैं कि इम्प्रूवमेंट दी, बहुत ज़्यादा कहती हैं कि मेरी लाइफ़स्टाइल में और मेरी जो डेली रूटीन थी उसमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हुआ। मैं जब आप ही परेशान होती थी, तकलीफ़ में होती थी, नाउम्मीद हो जाती थी, तो आपकी एक मोटिवेशन और एक आपकी जो किक थी, कहती हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती थी, और वही चीज़ मेरे लिए कामयाबी का बायस बनी। मैं अक्सर और बेशतर ये चीज़ें यूज़ करते हुए डर जाती थी और कहती थी कि नामुमकिन है, शायद नहीं हो पाएगा, और कहती हैं यही वो डाउट था जिससे आप मुझे निकाल देती थी और कहती थी कि नहीं, अल्लाह ताला देने वाले हैं, अल्लाह ताला देंगे, ज़रूर देंगे, तुम इस बात पे यकीन तो रखो, इंशाअल्लाह ताला तुम ज़रूर कंसीव कर जाओगी। और कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ना सिर्फ़ वाक़ई आसानी दी, मेरी ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने इस बड़ी तकलीफ़ और परेशानी से निकाला, बल्कि वो नाउम्मीद चीज़ें, वो नाउम्मीदी जो मेरी ज़िंदगी में कहीं न कहीं घर कर रही थी, कहती हैं, वो मुझसे दूर हो गई। कहती हैं मेरे हस्बैंड की इस दौरान अभी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही थी, इनको हार्ट का इश्यू हो गया था, और हार्ट की वज़ह से ये काफ़ी प्रॉब्लम में रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ना सिर्फ़ आसानी दी, मेरे घर में रहमत आई, बल्कि मेरे हस्बैंड को भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला ने मुझे आसानी दी, आप जैसी बहन दी, और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी मुश्किल और तकलीफ़ और परेशानी से निकाला। कहती हैं कि आप ही, मैंने इतने अरसे ट्रीटमेंट करवाए, इतने अरसा मैंने इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन जब से मैंने रेगुलर बेसिस पे इन बातों पे अमल किया, इन वज़ाइफ़ को पढ़ना शुरू किया, कुरान पाक की सूरतों को पढ़ना शुरू किया, और जैसे कि आप कहती हैं कि तर्जुमे के साथ पढ़ने वाली चीज़ों का फ़ायदा भी ज़्यादा होता है और उनकी समझ भी आती है। कहती हैं, आप ही, जब मैंने समझा ना कि बेशक, बेशक अल्लाह ताला आसानियाँ अता करने वाले हैं, और अल्लाह ताला ही देने वाले हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ जो मर्ज़ी रिपोर्ट दे दे, वो जो मर्ज़ी रिज़ल्ट बता दे, लेकिन होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेंगे। और कहती हैं कि मैंने अपने सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच हुई, अल्लाह ताला से दुआएँ की, तहज्जुद पढ़ती थी, और यकीन माने आप ही, मैं आज तक तहज्जुद पढ़ती हूँ। और मैंने रेगुलर बेसिस पे नमाज़ों का और अपनी ज़िंदगी को पॉज़िटिव वे में लेकर आने का, कहती हैं कि अल्लाह ताला से जो वादा किया था वो आज भी मैं निभा रही हूँ, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और भी बेहतर ज़िंदगी अता करें और बेहतर आसानियाँ अता करें। कहती हैं कि आप ही, ये सारी दुःख तकलीफ़, परेशानियाँ और ये प्रॉब्लम जो थी, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी से ख़त्म हो जाएँगी, और वाक़ई आप ही, अक्सर व बेशतर मैं स्टोरीज़ में सुनती थी, मेरी बहनें कहती हैं कि 1 सेकंड नहीं लगता और मुश्किल आसानी में बदल जाती है। तो कहती हैं बेशक, बेशक, बेशक आप ही, अल्लाह ताला ने ना सिर्फ़ मुझे आसानियाँ अता की, मेरी ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने बेहतर बनाया, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे एक प्यारी-सी रहमत से नवाज़ा, और ये रहमत मेरे घर में, कहती हैं, कि बाइसे सकून है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत अता की। मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किल परेशानी को आसानी में बदल दे, और अल्लाह ताला हर किसी की दुःख तकलीफ़ परेशानी को दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। थैंक यू सो मच सिस्टर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुशियाँ नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ सब कुछ मुमकिन है। बस जो लोग सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ते हैं, आसानियाँ माँगते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनकी ज़िंदगी में ज़रूर, ज़रूर आसानियाँ लेकर आते हैं। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ दुआ करते रहें, और अपनी ज़िंदगी के मुश्किलात, मसाइल को हल करते रहें। अल्लाह ताला आसानियाँ अता करते हैं, अल्लाह ताला वहाँ से नवाज़ देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक दीजिएगा, बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।